آپ ہی اگر اپنے ہاتھ میں لگا لوگی تو میرے ہاتھ میں بھی لگا لوگی نا. اچھا لگا دوں گی. آپ ہی یہ کتنا پیارا کلر ہے. زمزم یہ بہت مہنگی ہے. اچھا چلو لاؤ اپنا ہاتھ، میں آپ کو بھی لگا دیتی ہوں. کتنے پیارے لگ رہے ہیں میرے ہاتھ. آپ بھی اچھے سے لگانا. اوہ یہ کیا کر رہی ہو آپ؟ ایسے بھی کوئی لگاتا ہے نیل پالش؟ آپ نے میرے ہاتھ گندے کر دیا ہے. سارے میرے ہاتھ گندے کر دیے ہیں. آہستہ بات کرو، دوپہر کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں اپنے گھروں میں. سو رہے تو کیا کروں میں؟ زمزم زیادہ بڑبڑ مت کرو، یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے. لگانی ہے تو جلدی بتاؤ. نہیں مجھے نہیں لگانی. اب سوچ لو ایک بار مجھے نہیں لگانی. پھر نہ کہنا میں جا رہی ہوں. جاؤ چلی جاؤ آپ. اوہ یہ کیا ہوا؟ کون پھینک رہے ہو؟ پانی کیوں پھینک رہے ہو؟ اوہ کیوں میں پانی پھینکا؟ کیسے پڑوسی ہو؟ ہاں پورا گیلا کر دیا. بس ہم ادھر ہم نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا. ہم تو آرام سے بیٹھے تھے. سارے کپڑے میرے گیلے کر دیے. ابھی تو میں نہا کر آئی تھی. میرے بھی زمزم. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے. بہت گندے لوگ ہو آپ. کوئی بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ کیا ہوا اگر ہم ان کے دروازے پہ بیٹھ گئے تھے؟ ایسا کوئی سلوک کرتا ہے؟ آؤ زمزم ان کو مزہ چکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ پانی پھینکنے کا بدلہ کیسے لیتے ہیں. ہاں مزہ چکھانا چاہیے. ہاں آپی ان کو تو سبق سکھانا چاہیے. چلو آؤ چلیں، میرے پاس ایک پلان ہے. اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، بتاتے ہیں ابھی ہم ان کو. اٹھاؤ آپ بھی پتر. ان کے گھر پہ ماریں گے نا تو ان کو پتا چلے گا یہ پتھر میرے کپڑے بھگونے کا بدلہ ہے. اور یہ پتھر مجھے گیلے کرنے کا بدلہ. چلو. ہاں چلو. ایک دو تین پھینکو. اس سے پہلے کوئی آ رہے. زمزم بھاگو. کیا ہوا ہے آپ ہی؟ کہاں سے دوڑے چلے آ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے بولو؟ کہاں سے بھاگ کے آ رہے ہو؟ موسیٰ ہم وہاں پہ بیٹھے تھے، نیل پالش لگا رہی تھی میں زمزم کو، اور انہوں نے ہم پہ پانی پھینک دیا. ہاں انہوں نے ہمیں پانی پھینک دیا. پانی پھینک دیا؟ اگر پانی پھینکا تھا تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ بس ہم بھاگ گئے. نہیں بھائی ہم ایسے ہی نہیں بھاگ گئے. پھر کیسے بھاگے؟ ہم نے ان کے گھر پہ اتنے بڑے بڑے پتھر پھینکے. کیا پتھر پھینکے ان کے گھر میں؟ وہ ہم ان سے بدلہ نہیں لیتے. ہاں اور بدلہ تو دشمنوں سے لیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں. پڑوسیوں سے کون بدلہ لیتا ہے؟ موسیٰ اس بات کو چھوڑو، بھاگو، وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہے ہوں گے. بھاگو یہاں سے. ہائے بچ گئے. حفیظ یہ کام بہت غلط ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں. موسیٰ یہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ہمسائے آ گئے ہیں. ہاں زمزم آپ کھولو دروازہ. نہیں میں نہیں کھولوں گی، آپ کھولو. میں کھولتا ہوں. جاؤ آپ جاؤ دیکھو کون ہے. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. آپ کے پاپا گھر پہ ہیں بیٹا؟ جی انکل وہ سو رہے ہیں اس وقت.
अच्छा बेटा, फिर आप 1 मिनट के लिए जी बाहर जी आएंगे? जरूर। जी अंकल बताइए। बेटा, मैं एक बीमार आदमी हूँ। मैं घर पे सो रहा था तो ये 2 बच्चियाँ बहुत शोर कर रही थी। जी जी बिल्कुल, इसकी तो आवाज ही बहुत तेज है। मैं क्या शोर कर रही थी अंकल? जी बेटा, मैंने फिर अपने नौकर से कहा कि इनको उठा दो यहाँ से। उसने इनको आवाज अंकल भी आपके दी। नौकर ने इन पर पानी फेंका। हाँ बेटा, बाद में मैंने उसको डांटा। मैंने कहा क्या जरूरत थी बच्चों पे पानी फेंकने की, और बच्चे बहुत शोर हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उसके बदले इन बच्चियों ने मेरे घर पे पत्थर मारे। मैं सो नहीं पाया उसके बाद। तो बेटा, इन बच्चों को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, इन्होंने बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हाँ बेटा, आपके पापा अगर होते तो मैं उनसे बात करता, वो मेरे अंकल, बड़े अच्छे वो दोस्त आराम हैं। कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको आराम करने दो। मैं आप लोगों से ही बात कर लेता मैं हूँ। तो कुछ बोली भी नहीं। हाँ बेटा, आपकी आवाज ज्यादा आ रही थी। मुझे लगाओ। पता नहीं बेटा क्या लगाओ। अंकल मैं इनकी तरफ से आपसे सॉरी करता हूँ। नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं, ये भी मेरे बच्चों की तरह हैं, पर पड़ोसियों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, वो कैसे भी हो। अंकल आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पापा को मत बताना। नहीं बताना प्लीज अंकल। हाँ प्लीज पापा को मत बताना। अच्छा बेटा, अच्छा, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बस मेरा मकसद बस यही था कि आपको एहसास हो कि हमसायों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी अपने नौकर को डांटूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पानी नहीं फेंकना चाहिए था। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा मैं चलता हूँ। बाबा उठे तो मेरी तरफ से खैरियत पूछ लेना। शुक्र करो कि सस्ते में बच गए हैं, और अगर पापा को पता चल जाता ना, बाकी खुद समझदार हो दोनों। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनवीर फ्रॉम दुबई। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। लव यू, बाय बाय।